इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ एनडिएजों थानायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। फैगौ 2026 मायथाइनि जा विधानसभा बिसायख'थि बे विधानसभा बिसायख'थियाव एनडिए जुदि इउपिपिएलखौ लायो बेयावबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिटिसिआव बाहागो गैया एबा भाग गैया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों इउपिपिएल दोलोआ एनडिएजों थानायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय फैगौ 2026 आव एनडिएजों लाफाब्लाबो जेबो नङा। नाथाय बिटिसिआव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बाहागो गैया होननानै बुंदों। जोंहा इउपिपिएलजों जेबो सोमोन्दो थानाय नङा आरो सोमोन्दो गैया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा, जेराव बे समाव बुंनांगोन दि आसाम विधानसभा बिसायख'थि आरो गेजेराव माखासेल' दान दंसै आरो बेनि सिगांनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ हिसाबै राजखान्थि गेलेया। बिथांमोना एबा बिपिएफ हिसाबै राजखान्थि गेलेया, नाथाय बिपिएफआ एनडिए हिसाबैसो राजखान्थि एबा बिसायख'थि गेलेगोन होनना बुंदों। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायदों मोन 15निबो बांसिन बियाबाव बिथाङा बिसायख'थि गेलेनानै देरहासार जानायनिबो बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिसिआव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बाहागो गैया। गुबुनाव एमएलए एमपिफोराव बाहागो दङब्लाबो नाथाय बिटिसि काउन्सिलाव जेबो बाहागो गैया होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। 2026 নিৰ্বাচনটো অতি সোনকালে এপ্ৰিল মাহৰ বিহুৰ আগত হ'ব বুলি আমি শুনা পাইছোঁ। তো ইয়াৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো আমাৰ ফুল ফ্লেজেড হৈ আছে আৰু আমি বিপিএফ হিচাপে বা এজিপি হিচাপে বা বিজেপি হিচাপে বা যিমান এনডিএ পাৰ্টনাৰ আছে কোন দলে কিমান সিট ল'ব সেইটো আজিলৈকে আমাৰ মাজত ফাইনেল হোৱা নাই। মুঠতে আমি বেছি খুজিম, যেনিবা 100টা খোজাত হয়তো 50টাও হ'ব পাৰে বা 80টাও হ'ব পাৰে, এনেকুৱা মুঠতে খোজাত কম হ'ব নালাগে, বেছিকৈ আমি খুজিম, নিশ্চয় এৰা ধৰা হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত। মুঠতে এনডিএ ইউপিপিএল ষ্টেট বা দিল্লীত আজিলৈকেও এনডিএ হিচাপে আছে, অকল বিটিচিত নাই। এইবাৰো এছেম্বলি ইলেকশ্যনত যদি বিজেপিয়ে দিল্লী বা ষ্টেটত যিহেতু আজিৰ দিনলৈকে এনডিএ হিচাপে আছে, ইয়াৰ যদি লয় আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু বিটিচিত ভাগ নাই। মই ইউপিপিএলৰ লগত নাথাকিম বুলি কৈছে না। বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ইউপিপিএলৰ লগত মিলা মিছা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন অহা নাই বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু সেইফালে এছেম্বলিত বা এমপিত যদি যিহেতু বিজেপিয়ে লিডিং লয় এনডিএ হিচাপে, ইহঁতে যদি কিবা কিবি বুজাবুজি কৰে সেইটো আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু আমাৰ লগত বুজাবুজি নহ'ব ইউপিপিএল, চিধা কথা।